Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Good evening, everybody. Today, we are going to study about giving opinions. Yeah. Okay. I hope you all fine. Let's start our material today. Okay, wait a minute. Okay, opinion, English for business. We are going to talk about expressing opinion, how to express our opinion, yeah. And then also we are going to talk about how to agree or disagree with other opinions, yeah. Okay, the first we are going to talk about how to asking for opinion. Bagaimana kita menanyakan pendapat seseorang terkait sesuatu. Ya. You can say what do you think about the design? Apa menurut Anda? Bagaimana menurut Anda tentang desain ini? Atau what is your opinion of the quality? Or how do you feel about the price? Maybe ya. Jadi tiga hal ini sebagai alternatif menanyakan opini kepada seseorang ya. What do you think about that movie? What your opinion about the design of the product? Yeah. Okay. And then you can giving opinions, memberikan pendapatnya dengan cara in my opinions, or you can exactly say it ya. Langsung aja, that's a good design, I think. For example, in my opinion, it's excellent, sangat baik, ya. And then you can say only, I think, saya kira is good, or I think it's excellent. I think it's about the price tadi, yang harga. You can answer, I think it's rather expensive, agak mahal, gitu ya. This one, giving opinion. And then you have already know how to asking and giving opinions. Okay, the other way, the alternative way you can say, I believe, yeah. As far as I'm concerned, setahu saya, then to my mind, yeah, menurut saya, according to me, is the same. Menurut saya, as I see it, yeah. Setahu saya, it seemed to me that in my point of view or my opinion, from my point of view, my personal view is that excellent. In my experience, ini terkait dengan dia menyampaikan pengalamannya dalam hal ini terkait dengan produk-produk yang sudah dia temui, ini terkait mungkin desain produk tadi ya. In my experience, this is the best design ya. Selama saya tahu atau pengalaman saya selama ini mungkin ini yang terbaik ya. And then as far as I understand, sejauh selama saya pahami, as far as I can see it, as far as I see it, ini juga kita bisa menggunakan ekspresinya seperti beberapa hal yang bisa kita gunakan alternatif ini. Ini Dedi with whom ya, I can see it. What do you think about that film? That film is very interesting. Ya, film ini sangat menarik. What do you think about that film? Jawabannya, that film is very interesting. Okay. When we are agree or partial agree, beberapa setuju dan beberapa tidak, gitu ya. You can give opinion with this. You can say agreeing with an opinion like this. I agree, ya. I certainly agree with that. Ya, saya benar-benar setuju. I agree completely. Ini saya juga sangat setuju. Ya. I agree with his opinion. Saya setuju dengan pendapat ini.
I completely agree with this view. Saya sangat setuju dengan pendapat ini. This is absolutely right. Ini benar-benar benar. Absolutely right. I couldn't or I can't agree more. Saya nggak dapat tidak setuju gitu ya. Berarti ini artinya setuju. I couldn't agree more ya. Or I can't agree more. Ini bukan tidak dapat, tapi ini pasti setuju karena tidak dapat menyatakan tidak setuju ya. And then how to say jika sebagian kita setuju, partial agreement ya. Biasanya kita menggunakan but ya, menyampaikan kenapa kita tidak setuju ya. That's true, itu benar, but this one is better ya. Maybe you can give your reasons. Saudara setuju, tapi bagian mana yang tidak setuju dengan reasoningnya. Yeah, that's true, but I think if you come here on time, it will not be happen maybe ya. I agree with this point of view. Ya, saya setuju dengan ini, but ya, or this idea right, but I agree with you, but kita menggunakan but kita sampaikan ketidaksetujuan kita sebagian apa yang tidak setuju. You make a good point, but I would like to add, atau mungkin kita ingin menambahkan sesuatu yang mungkin ini sebenarnya akan menyimpulkan sesuatu yang lebih baik lagi. Kita memahami hal yang tidak kita yakini sehingga kita sebagian setuju, ada beberapa hal yang tidak setuju kita sampaikan ya. Yang terakhir, you make a good point, but I would like to add. Saya ingin menambahkan bahwa mungkin any kind of it, ya, saudara bisa menambahkan. How about disagree? Jika sudah tidak setuju dengan pendapat seseorang with opinion, you can say, I'm afraid I don't agree. I'm sorry, I don't agree. I'm sorry, but I disagree. Saya mohon maaf, saya tidak setuju. Ya. And then disagreeing with an opinion, for example, I'm afraid I can't agree with you. Saya tidak setuju dengan kamu. Gitu. I disagree with you. I don't agree with you. I'm not sure I agree with you. I think you are wrong. Saya kira kamu salah ya. Okay. Can see. Okay. We can continue to the conversation between Jerry and Melissa. Yeah, Jerry, say, what's your opinion of smoking? Talking about smoking, yeah, merokok. Melissa said, I'm not sure. For me, it's important that children don't smoke. Yeah, but do you think it's a good idea that people can smoke in shop and buses? Melissa, I don't think so. Dia nggak setuju. Children use bus too. Dia menyampaikan ketidaksetujuannya karena anak-anak juga menggunakan bis juga, naik bis juga. Ya. So what do you think about stopping smoking everywhere in Indonesia? Menurut kamu gimana jika berhenti merokok di semua tempat di Indonesia? Maybe jawabannya dari Melissa. Okay, ini another conversation between A and B ya. Ini Dave ya, sama siapa ini? Okay, ini between A and B. So Dave, what do you think makes a good friend? Okay, ini Dave. Okay, Dave. Menurut kamu apa sih berteman baik itu? Well, for me, a friend is someone who is good fun to be with. Oke, teman. Untuk saya, teman adalah seseorang yang bisa diajak senang-senang ya. Fun to be with. Can you give me an example? Dapat yang mau kasih contohnya? I like friend who like to go out and have fun together. Saya suka teman yang suka pergi keluar dan senang-senang bersama. Go downtown, pergi ke desa, go to the beach, pergi ke pantai, see a movie, something like that. Ya. Sesuatu yang seperti itu. So does that mean a friend has to like the same thing you do? Apakah
teman baik itu harus memiliki kesamaan kesukaan gitu. No, not really. Ya, just that they have a fun personality. Dia memiliki personalitas kepribadian yang menyenangkan. Fun to be with whatever we do. Senang apapun yang kita lakukan. Ya. So, do you have a lot of friends? I guess so. Ini pertanyaan. Apa kamu punya banyak teman? Saya kira begitu. I guess so. I think so, sama ya. What do you think makes a good friend? Good friend? Well, good friend help you when you have a problem. Teman baik membantu kamu ketika kamu mempunyai masalah. Do you think that's the most important thing? Apakah menurutmu itu yang paling penting? Yeah, friend help each other. I really think so. Ya, teman saling membantu. Saya kira begitu. Well, what kind of problem does your best friend help you with? Okay. Baiklah, masalah apa yang teman kamu your best friend, teman baik kamu bantu? Well, that kind of personal. Oh, itu sangat rahasia. Some people say friends are always honest with each other. Do you agree? Beberapa orang menyatakan bahwa teman selalu jujur satu sama lain. Do you agree? And then the answer, I completely agree. Saya benar-benar setuju. Friend need to be completely honest. Harus benar-benar jujur. One little lie, sedikit kebohongan, and friendship just disappear. Pertemanan akan hilang atau rusak ya. Oh, that spread is strong language. Do you really think that? Apa kamu pikir begitu? Yeah, one of my good friend like to me ya. Dia menyampaikan salah satu teman saya pernah bohong. Dia benar-benar, he was a really good friend. I just need completely betray. Saya benar-benar merasa dibohongi. It destroy the friendship. Itu merusak pertemanan. That is talking about friendship. You can practice at your home with your friend. You can say you can talk about village and big city. What do you think about Surabaya? Maybe do you think Surabaya is a great place to live, or maybe any kind of problem we found there today? Yeah, for example, the war in what we call Palestine. Yeah, Israel and Palestine. You can talk about that in your opinion with your friend. Yeah. Which one must be blamed, siapa yang harus disalahkan, unfair or unjust happen in Jerusalem or Al-Quds ya, or Gaza. You can talk about any kind of problem, you can talk, just practice ya. Pilih salah satu topik, silakan bebas untuk melakukan praktek antar teman ya. Ya contohnya tadi perang di Yerusalem atau Al-Quds bisa menjadi yang lagi-lagi hotnya sekarang. Saudara bisa diskusikan. Ya memang agak-agak rentan ya mungkin bolehlah yang lain kalau itu memang kalian kayaknya setuju membela salah satu bagian atau negara tertentu. Nggak bisa debat Pak Long sama pro-nya. Oke, yang lain it's okay. The most important thing you have to practice talking about how to give opinion, agree or partial agree or disagree with the opinion of your friend ya. Okay, meeting and discussion. Okay. But talking about assignment and midterm test, where formal meeting situation. Okay. The last about grammar, mungkin past simple tense ya. Kita bicara past simple tense untuk mereview tenses yang kita sudah pahami. Past simple ini
kita gunakan untuk menyatakan kegiatan lampau dan tidak ada hubungannya dengan sekarang, ya. We look at verbal sentence, kalimat yang ada kata kerjanya. Formulanya kita lihat subjek plus verb 2 plus objek, ya. Jadi verbnya berubah, verb 2 menjadi verb 2, ya. Eat jadi ate, ya. I ate rawon yesterday. Saya makan rawon kemarin, ya. Kalau negatif kita pakai to be did, ya. Kata kerja bantunya did di past tense ini. Jadi I did not eat rawon yesterday. Verbnya kembali ke verb 1. Interrogatif pun demikian. Verbnya kembali jadi verb 1. Kita letakkan auxiliary verbnya, did ini to be auxiliary verb, ya. Wait a minute. Ya, kita letakkan did di depan subjek plus verb plus object. Did I eat rawon yesterday? Apakah saya makan rawon kemarin, ya. Kalau non-verbal sentence kita pakai to be, ya. Ini auxiliary verb, ya, tadi mohon maaf. Subjek was or were. Nah, ini to be-nya ada 2. Was and were, ya. Was itu kita gunakan untuk saya, I, he, she, it, ya. Sedangkan were kita gunakan you, they, we, ya. Kita menggunakan were. Contohnya, I was naughty last year. Saya nakal tahun yang lalu. Tahun lalu saya nakal. Berarti sekarang tidak. Nah, ini yang saya sebut tidak ada hubungannya dengan sekarang. Kalau kita bicara saya makan rawon yesterday, berarti sekarang nggak makan rawon lagi, ya. Atau I was naughty last year. Tahun lalu saya nakal. Sekarang tidak. Kalau I was ugly last year, saya jelek tahun yang lalu, sekarang berarti ganteng. Jadi itu berbeda, maksudnya tidak sampai sekarang kita dalam kondisi itu. Jadi I was naughty last year, saya nakal tahun lalu, sekarang tidak. Ini sama, kembali lagi ke pembentukan kalimat. Kalau negatif, I was not, kita tambahkan not, ya. I was not naughty last year. Saya tidak nakal tahun yang lalu, berarti sekarang nakal. Ini kebalikannya, ya. And then jika kita buat pertanyaan, letakkan to be-nya was or were di depan. I naughty last year. Apakah saya nakal tahun yang lalu? Oke, yes I was, no I was not, ya kalau kita jawab, ya. Adverb of time yang digunakan ini yesterday, kemarin, ya. Kemarin itu sudah past tense, ya. 1 menit yang lalu itu past tense, 1 detik yang lalu juga past tense, ya. Past time, waktu yang lalu. The day before yesterday, kemarin lusa. Last 5 days, last 3 days, weeks, month, year, last night. Last time, waktu lalu. Long times ago. 2 hours ago, 2 jam yang lalu. Itu lampau. Ekstrimnya saya sebutkan 2 detik yang lalu, ya, itu juga lampau. 2 seconds ago. Nah, ini 2 detik yang lalu, lampau. Jadi jangan bingung jika kita menggunakan past tense ini pada saat kita menggunakan menyatakan sesuatu yang terjadi di masa lampau. Masa lampau itu 2 detik yang lalu, 1 detik pun yang lalu itu lampau, ya. Tapi ekstrim juga, jarang sekali. Tapi kalau memang itu terjadi, ya kita penggunaan lampau ini past tense, ya. Oke, saya kira cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri materi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.